Trillions of pesos could have rewritten our story. It could have brought hope to millions, eased countless burdens, and changed the destiny of our beloved country. Ang mga kurakot, kawatan, dili lang sa kwarta, kundili sa kaugmaon sa daghang mga Pilipino. Gikawat nila, dili lang bahandi, kundili ang tawhanong dignidad sa mga kabus. Gikawat nila, dili lang ang budget, kundili ang kalinaw sa atong nasod. Uingon ko, ang korupsyon mas peligroso kaysa bagyo. A storm may destroy many houses and buildings, but corruption can destroy a whole nation. Amen? Ang corruption mas peligroso pa sa linog. An earthquake can break roads and bridges, but corruption breaks justice, trust, institutions, and the moral conscience of a people. Sa mga kurakot, ako mangutana, when was the last time you cried for your people? Kanus aman ang katapusang higayon na mihilak mo para sa inyong katawhan? Doon na pa ba mo'y kasing-kasing? Doon na pa ba mo'y konsensya? Doon na pa ba mo'y Ginoo? Basin doon na pa'y gamay nga kaayo nga nahibilin sa inyo hang kasing-kasing. Ako karon mga liupo ninyo. In the name of God, I beg you, repent. Face the truth. Take responsibility and return what is not yours.